Assalamu alaikum mogobiya radio jena welisira dana tale eso ituzi wezine beka eso ela adedena gafara ameyei sinjidawe jingar da malam tomo si jingar wonki kankadandra ya si jingar ko bonge wendoge daya si jingare ko bonge na bara si fini de jingare farasida si tabaski baya malwada si layid el kebir woge jingar kim kegeda woge jingar ko bonke malwanni malam tomo si wonti sudu chona sinje de chora daya de si zamane radio jena rosne ndo sedengmati tene ya sede lezme bedane dona egomare de danda changing dana de limam banyine imam adi kasim nekere elemu wangal nada firikpi enable limam firikpi jingir kubongi de limam kubone limam bonode assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dojo chinjeri do dana dogobu baya se ashraf ankpei elege nyarado na barasa se tela belado do ajingaru adala do malam temo se belado do temere daga bowe ngintag belba de temero do wombode jingaru de bangbeti dombo zile do ko bone ashraf ba kozo somda dana tali nyomba mu wele sida ane meve misisi dogobu remi humpati elena ble nibizi de dare mom gobu abdulatifu mojono kumi chenje de chora zamane bebaze imam adi kasim jingare kubongi o gebge malwane kuban limam alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wambi jingare kubon kaydana kegeda sunnatul muakkada umbi baya sunnatul muakkada na sunna ke gbeze ku jodun nga baya bala dona sunna nga dona sunnatul muakkada nga dona farila na umbi biga talas wajibi doro de gizro zol dalam na no foktoro baya farila zakaka farila ga ali dewa haji ka farila wa ali dewa to balo bala na farila wamla umbi ge talas bega sunnatul muakkada na andebda sunna ku jodunina gaba ya sunnatul muakkada to kelemuna gaba ya na idi ku bongna idi ku mukado balbega sunnatul muakkada ga bega wombi andebu wo dokona gaba ya sunna anya nom eden wadana nyonyo no sunnorom la biele wo drase mo sanki se besala erna mo madrasa tarana telega mo dal nada qur'ane na sunna to ado roko bu char dale amma bige do roko bu charna dangwa dir su cholo cholo so nyoz cella to idi ke sunnatul muakkada ga sunna ko jodun naga yela bige ke dalado malon baw ni mona idike ande bi wala malon ba foro malon ala na bala na biya na kubona so baranga bale alu padana alu ga we dala tamarda ibo idida edo yuz na sera wo mode zingena to bo leske de ton chare ada kabel arwa poro da de so mais be gona bela bala zese ibo kaze so na bo leske gera na burga kele idi ke ge important kundal jodunna ake dallo malon ba woni e pere ke de bawe ko bonye de sudi nyade azkaro de lam nyala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu dallam bele ko bo zilhijja wajan el kalli kadana to bo be dalana al idure da baski idi lamna alun gadala idi de wana dozore idi won de ken damle to de wora do damle umbe ya da idi namle solla katare gomba ya idi na mbele arzole serta sedu bada ya zabda ya gwadan ya da idi bigamna ba ya babba ya jingar blane timda baba ya jingar wo jingar dina ero idi banyo nguda yesi bawrende do rondi wonyo babba ya jingar blane wo ba ya jingar umbe ba ya jingar nanga so sedu tirezena tana ba ya jingar bielenge abege bede seta so said idi yawe idi king be zebelana ngaba ya jingare na sinje idi kana o kisire serona kana ba ya jingare biela qur'an wo gonda suratul kausar da sa fasalli eze li rabbika mudu surku bane wanhar amize bete amize idi gamede na tode abla idina so sete ngaba ya bla biel bang tan bumbo zero la ko kare etala idida yundala individual no do individual fa ko bonge sur ko la chilla idi da zero na ke vena yate
ke vene kabara ke vene nafila min jan tala idi dan mi ze idige ko woro utuba na telega banja balabtana e bo tode bi gena mi rasul la katare ami kuma na ashraf limam wa matna meni ma la wajon mati ad fo bi jambo qur'an da ne ga won matable ma nyin nas se de chora da dunya da nyani sinji ondi jonas nyo jingar da na nyobla ba ya jingaro ko nyanni na ba ya jingar ne sofar alheri ko bon lati fu desanya dana jingari jingar kin nga se abge sidik peri de jingaro ne ka bo de des danan na se biya dumbozo dunyozo biya dinyaro pana de kamwe tokuwa dumo kusuti bitamana ba wone nana peri kadanga wademele nana se selengene il faut que nja na todi de kpende fewia nowa so mbi so ala katarne dananda bia yu farna mani na to be nyaze brable do dang berna be jingarwa abige sirkapse bidar bata be do negese inyele fara chonye de dananda daga ina de limamu sofara alheri o dozo da bidamana idige jingarne to daga jingar worone do mbidang berne ngese dade dananda blayini ale blayini ngna edu yang ngna edu e ba di nyo yang ngna kamanya ngati blayini na blayini na ngane sofra leri na yinu nkimang matene ngese be boze dananda naru azata nyam ba weni ni da ro farada be kadanda reso boze duna barwa e toblotana mo ay bin force de jingar kam donc abigena dozo le yini ne bon quran woro go bantolo deseda boze ba wenu wanne kabandare soda bata nan nas de jingar kam do yu de enfane do yu de lada da bata daruro wumbi so dal dane na barwa wole se ko ban limam abigebe gaze soga ki de ba gaze idika ki de bi boze ra la faraga bala jingare kama nya wole se jingare kan kana ble so sede ashraf den matra dan wole se bado dana do bi boze bala qur'an bi lene warakin ka dabla ba san tabla na qur'an kan bi boze ba bala na kale ya mi ba ka ze idi bitabla na mi beze ba la wondi ba mu jo min di mu nyomo mu nge imam so ila da katare ami abge dan matana de muhammad sallallahu alaihi wasallam de matre ande bo awole se obo mo na medina mana ba zamani kida ba lega bon moze bondu bambarawa ga waya wa feru wese menge me de amuzana na wombi na le pelem jingar ku monge na jingar ku muka bile alfa wato so be ze jingarna abalarke obo moze bada moze alarke ba moze bada amuze me be de bu yuzra manda nge islam wala inkar islam ngizi wombi gena mala baka don dozra mutum bunaro ba moze bele na tozma toz tumbu mun imam na bele ba moze bele ba mbeze bala sampa bala gumbe ba mbeze baba wombi bidala meru na gese larbo ya klas riyadat al badan be chiditano ke vetale malwa bala amerika mu jomro abalo le bala malwa la mi jobla mro alo ele labla ama ala de wana shartin kineges alo ulele bel so chono boloni talle bi feli ko ngale na ronga ne aso baba de daramla ngo edamba bu fulude tumbolo bu kana de jenuwa bu fulude no so ngana de luwa ay kilamna bala be gizi to bile ngana alfa no bara jambala condamné son parfait ka zo kama c'est na ro double c'est bonyo ama ba konyo be dezo ay yes ay but to konyo be dezo mine konyo kachanyo islam o da condamné mo binam la ba konyo ama so bonyo be abga société jon konyo mboyen ze ka nyangale qur'an ba ngane ngene ga be jabo kone batenga bogon banande bis le damaru ngol ngale chobu joyere nga sable yami yeli sare bana yeli ga be jam sam beli to blegi islam ga dan ka yawr de la carne de fe Solombia de tonga mozo le motos si zo de la doros pa sinjema na barambe Solombia chere na barambe sai alkiyama ga Solombia masuri to jingar wan dalna
chau fe ko fe belana nyanna sulumbu njandele sibe sulumbu kabaka geda tonku bonde kumbo zuru kula kar koro budo bozo bana sulumbu batele sulumbu ndo nyono mo kasba do kidina wombisi suna ide idina wombisi do no vona anya nay nan na nyonya biya bana bonde nde bi geda yista ko bonde bi de kay chau wo yo so boro na go boy ngulele chau mo dena nyodo no sendena bile du kunila kar erana ber rose wakat kana kan dalena bile bi sulumbiya ke derese kadamburse du kunila kar rose abe dala dum kidim da vawe di nyara du suwe bada collage wo du fere wallahi ndan nabdal boche be kal bo nyebe na sinye bere bela na wallahi kiyama nyan dal nyanya sini gas maravulla be chazabala sida tonga mazmanda sama doze nya da bo sitenya bono sole bela na fa dede kuboni Ashraf limamu amatne mini ondo azme si mu wole si radio jena amozo le si kwada ami gbade na farasida dang mate ame nyo w tronot dozo gami gbade ma radio enyo tasi ma jena enyo na engma info malanta mosi menama de portable rose membeze cham yuda ekpada do da ya video rose do amibo YouTube rose membeze ekpate enada de chowra da ya se zamane de mamu ang matene se bambez bala faraha am asbala ke bukoyozi alana abala boyozi da mata ngu alar dor ke bekala bambar beka bededi lwa olosi ngana nyana bada yase safar alheri to mama mutara umbi bidamana Quran da de bawene umbi da do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajonene me de zaman kankada nase de ala na baladi guzi wodo dabata ngo kadaga dal na faraha bundo na baran wole sa se abalwana alo na de faraha baba izole woli wombi nyine ya alwana balne bazole woli wombi to belega bege ne de mle ama mbu wona se nana jingari kin kadaro do ne da wole se abege se labde de bande alo nyane ndel mo da na da do ne boze la faraha ka soge boze la faraha ka zonge bom ena mbeze ikpadi mundu na boro ka Nous de bem damble. Darde bom selon dingare bi bozo ru ni quoi. Te ke dingare na de bondu baba. Mi gbadi momri ke to ram bozo bo mamu yazra na mu abge. Amu mundu blege bi lage na aro aga zu yoz na mini. Bom a ele ro aga ni dingare de ni mle. Dinga mebe se de dingare ni nga ni ga. Na mo binja sabele limamu amatene. So de matre damle limam. Ashraf on laisse bembe zibela aruna de lu na biya dana na kleni buona tale bi ven talla kare abalo wana drowa elitumbolo de lozanda e ba de lozanda e lom bi zolena de lozanda e muznai e lawon bi se leina aluna balo bi ga haram bolo tanenge ngena woro e de dia sordar ngene la sonna bi la haram bi ga ba wonti baba ngena de lo ama wombisi dublana wombisi duna mun barablana min ni buktolu kadamle na za sampa nyaze sampa mbamdu mun de temda yendi danga gesna de kabasna yemdi wa to wana bumba ze wombi duna yeni buktolu be ka yendi wadana pena da bato balai haram awde de yendi wada bela da pena tinga islam wa do so ba ruang meli ba bay bo doy ba ka bay do ba ka chenos parce que te ke so de temerga klege umbi lige sota ko tele important la sinje abiga yoro ngana ndelu ngambi mundu na meni buktolu de kay soga bi yere de kan de biga bunga dote be de ka dini ga bi yere nana bu jo sochi amanya na borna yendu wonti ben de dina yendi so cho na to banana ge wonti tige ton do so ti yere ande bi ti yere maron de kilano na malo na nyasinga nyambara blana selba ngaya la senyo wi so de senyo tale so Italy bale ngaba ni Italy so jo amma bi gese na de temi diawa simpa fusia wana bi godo be Romalawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e jo nge bogone amuza dana da amuza bogone na bondu ye na de kenar de leru de duwa bi genna balbe de chano luzia wana wondi amma balar kege alata chano wa ande bogon firda se nazartu atashabitu mebem amuzal mo vo blega virda
nazartu ata shabitu me bem amuzal mo vo ina nanasha karam la nanasha ja abakar wa gazo mo na muza mun ga wo dowe abakar se eli na shetan da kuna ce ga nabi sa yelewa li kullu qawmin idin ba aluma bank ne kada muza ga ba aluma bank ne kada amuza ga amma muza mun ta ga ba muza na ga problem won bi legal fa wa jamba kazam amuza fay alfa da batananya amuza fay bijogan yase ya so da bata ero nge bigana ngta nyonya ni nanye de malondana blab daga nyi de imana la doni yana bi yele abige nyam bezu fu mara be vental na kara manda bezu fu mara na de nyi de yele de anfanu agale te fa jingar ba ya jingar na kana ga dasar far kana ga da vare bi la kana ke de ba un ke dalega de biyo wa gurbanya bozu kula e jore fe amakna abu ta far na kedum kay won varna isolla katare imam renda sere chomo jo wondoge jingar ko bongi bondode nani rakum feni wondo ngene bi ga base ngabe ge be le tode imam so ifara heri jingar ko bonga ba yase idil adha kum ko ga ba yase idil fitr to idil adha kan bilana kigeda sunnatul muakkada nge kigeda wonde sunna nge sunnatu mana sunnat abikum ibrahim alayhi salam ade ibrahim da sunna ga bigeda ade ibrahim alayhi salam bedeke malako gona ferise lalaya donga wo dozi se mudu so matana mo se muto de mudebu ngubu muzreze go yui tewe vena nga wayabu ismail alayhi salam ila wana 14 anga wa bazla rubu ko matarabla wadan la rubu matarado ngai wayai se inni ara fil manami an azbauka fanzur maza tara kede manna dunda se so modornya ngene nyana mobu qala ya abat ngai bu mo verisi maja if al matumar lawenti iso wadu yana ka yelo tumo sumu businyana satajiduni inshallah min as-sabirin nyongo ngo yumara o mbabo surdu na dan kiyama nyongo yumo balota wogoni poni yeso torna nge so ile bako ne few mo arjana da bagal zai alfa na berde tro la gal nas 40 anga be jeli fo mo arjana da elega bogon be cili tor ceni mi kay yele ceni da kana burro so su nyo zulki mu dal kawle nyegaru ko feni ile de examen namo to le dogo yina la yana mala de le yade fu ka dana arjana da bagal zai bi yello na pene wona bagal zai arjana dana pno wa agal arjana da wo duna da cena ele robda be fu umu be wadi be makama ibrahima nyanda le kaba jona de lo bes makama ibrahima bala na buru bo cembo sudo be kele be nana yele de da mozo de kaba jona alar nga bala arjana da galena to fu umu do arjana da galo da galna bo junda na de idi ku bonge ke sunnata abina ibrahim alayhi salam ngo e so don damla ande boda aboda su wenge so don de ibrahim ga halilullah bro ba sa halilullah so la katare amin donc ke geda sunna ke galena ande ibrahim jo nego dogu la yana bondo rege ko bi ki geda nam ko na ashraf Naam. limam wa gezna nyani jingarne nyam fo ne bda ble ale le dogo nyomo ne bda sofara imam alheri singida bge jinga kana wala malaku juni ne pa daranga da fon vaymele fo mo ato kone da fon vaymele ngintane fo bo tode oro nisba da tode kada abla la jembe so bon dori ramle raga ba ya go todble raga ba agbo tode ble so ya do ya la era foro se ba jingaro nke bo tode be bia yangane ble bi kada na ble se so geveri Ibrahim tode Ismail tode Ebu Ismail to ablega bo gon se an pe se fi tode Ashraf ne na nya fon vey fon vey mle to na donam ble o na zaman kana na nyodo nyav nan dozi isbodo sun do mbiyalo nyen langane kuma na Ashraf sema jona fa wasino sema la na fulado anyo bal alfa wo vene se lawombi iso wadu ya lawombi nyo dozi na nyen langane
coopérative na mwana kale ama eso nyina wombi o dose bela ne mais madame bizi mo yombri mo do se mo do du mo debu bomo manjemezi male madame bizi mando limam santalaw mama bozil limam na zaman kana nyaba ndez limam se ero ondozi botos to de ndelo ya to de wele ya to de bialo njang ve lable limam so la dakatare nyana ande bu na wahyi wongon ko bale wahyi wandam wahyi na wamble wahyi benga diri so diri ko malaka so bo veri so do ngo badam don euro se e so do nandalam to e so do blana bale be de 12 ke wahyi dar de 12 ke yere se ande bi isufudu do won vundozi labgay ande bona bale be de 12 ke de awo 12 bina so ge dirna ba feri amada yebelana bu jo yere ndana wurin de yodu si nyazna bu dere yala sorona da dan dana bende do leer ba mo le sa anye dit nga nyagal di to bide anya jam bom fu nyong go do si yere blaga to dan ven nafilo fay anya ven nafilo fay ndon duzna so dande shetan de ndon duzna shinga baka shetan wan beze da ya shetan wan beze e do tumerende nyangotorona shetan beze do nyede dozur da se to do ndelo to do nyobu shetan beze do nyabele e tonya sanya labla nyo lide yila wakati kana nyo dor na debu se verele ase de bagbanya bagbanya boto bu jono ya yele na andebu war dan beze report da la me report kas na ba da ba dan de bente de imam sofra la katarami daba mare de chore da se zamane da undi daba mare ma solo se dana taliyo dana jingare limam jingare se bondodi to deble ne jinga wora ke bondodi ya bondodi na bade idiya bangali idine ya bondodi wana nuwa bondodi ngini bayaz dabda so ila da katare nana mobusi kuban yerima Abdulatif de busu tenana dona de ngana kare daya dalai ya warona baleze fuda de dia sona buga benjelis bunanga bade be kandawli le se kaberna bumbuna bade rade di dimbre lota bubona moi e bade bele e bona azima e kabade di dimbre lota malon de na ba vatires islamna se alafia malon don ona ko alafia chore malon do solena ko da cercerte malon do wa wole ko wumbi bu joko zo source balana abe gono bla malon ne wala na bla bana bozole ban rawa vele ba mato bla kala ke vekazo sorku bane ela rakatare bega woti nyo bozo damana tore de farande ngere ke bon dori sakta bon dori abege sibo tore la yefew imamu de tore woro ga bambaze abo dode na nga nyali idi tantanga nyodo ndo tol ndala ya soro ga nyala ama bege se imamu de tore woro benze bi tabala utubo woro ga imamu dode woro ga nyodo de namno nyomo na nyede la ya kala ko bele ala dananga ama bedela do wajazlama wenu ododi imamu ajan toro woro ajan so chan toro na le wan la ko bonge weni bla boro go ne ko dora za farga la sharga go ne ko dora bla wo worna e vene la data la cheni bla go no dore idi de ki vemna ele ven la data la weni wo dore idi woran wenu go dora wona do zorona za ma do idi al wona do zoge wenu go dora wona do zorona le ven la data la wana la ne wo bi de tor de ya so namle be ka torna de tele se alwon dore ande bo avozi ci la alwon ade wona alwon do so doke alwon do so tore la bilalla yana ya ba sa tun ka alwon be do eto de ege mo lo ne ga ondore e woto da alwon do ba alwon do bu ni wona be so bande no ondore be venta la krislam da be ka fu de to do bembe ze ci ki bilona sondorna nyobo nya za vanace venta la krislam da nyam bezon do fu ba le go azafana ama bo zol na da sa da fa ne kibila ama ke de ke wajibi so se de be wajibi ke de ke talase o mi ga da talase na ge abige sondore bismillah wallahu akbar angu nyo zon dala wallahu akbar ga nyala bismillah be zeze anyo zon dala brenga chernya ban zo nan dor bela nyen denge be venta l'islam da so mu nya dala ya
kelege so dra salat wa khizna in nasina aw atana wonto mi zona na me jametele wonto mi zoga mela tele madam wona metele sur ko cer aya doze gandala ni en doze gandala de kelege nyala tantanga nyo doble e sos wala ta kulubi malam yuzkara isma la alayhi naru ko to wombi bo dorba da ma de na boroze na so be jambe be se zibide ko naru tondo anya ge molo no be de son ko to ade nya be doze madal lange madal la niye mo dodo madal la bismillahu akbar na so se sos ba ko to zama sos wala ta kulubi malam yuzkara isma la alayhi malo naru ko to wombi da ma idana ade ba da ma idana boroze naru ko to wombi be ge lira na be so la katare ami Kwana Ashraf, dan yesi nyonyege nyarado. Limam lege limam nyonyege nyarado. Na brado an wole ajingaro atalo na Jonas nyomde kokuru do wezemble. Blaga. Boss branga na BBC munyom na medina jingarble. Sofra alheri. Baka afablatif bosurda adewanga na bangbaw ya banjeli bidana. Mombozi sofar alheri umigene se jingare de pele tentem bi do rabata alo bosrete bi do poko jundane oro de tonu la siria nabaya ididone knabele de jingare abile na ro joge daga ra wongona do da nyare ko de furu de tonu rose non bi so wodone ana donc do dam funga base jingar de ka bere de temo da abge so do nyarda wombas bakam kon ba nyaro bo suwone be den dolma kama limamo awole sese Quran ro awole sese ya be abe yes limamo cho nyozda asen de idp boz mbal zinye de toko ondi kifengi kazangi ngo ke toko kifengi kazanga na munyom nyariko dara nyariko biyel na bujunda ne awro so le su yu toko ase wo gondo rojo awro so le su yu de idide toko ase wo gondo rojo ba jabaga rozale tela nyarna biyel ne dora de jingar per wo do bata na nge zore do nvuni da don jo nvuni da to te kedan dari so ama be boss dan dari so na mo to do jingar de ter no woni choblen tan kadang matable na ter dane se bukumi domne yendu waga mundu saikelewa wondi akudibewa likudubewa na telewable kable ma olese bondu alba no wombi nare jingar wonguru subtana ben dizibi ala na bala bambare wa to na telewable ne budan le na jingar de mbana da ya malwa jingar de mbana da Kwana Ashraf sofra leri farake bodo se de la ba haramu akda fara negese dozole di jingare di nini jingarge société na umbili mama gezdane dageze sor konne bon ma se do yu fara ba haramu akda aram kinegese biele umbibi la aram ne ro to beda choko oruta tele fu kenire ge banu ya man dam na alazna fulawa kenire ge rolo minta mama yese talwa bda kenire ge ro abalo oruta telefon limam wa matne to vonum bu joko donga ama tanka wa matro doble de biawa adake bodo baya suwe plage wa baya suwe coronavirus roze na sinjedo anyo bude delem no plage malam to mos da dawalna de newa de biya de delna po wonamo asan matin sta sinjedo do to sinjedo do yele we sinje jingare ga blabde yasna limam sofra leri bo bibde ala meru wana gesse boyu alhaji alalta boyu alhaji haramda alhaji de farandana kalama ko bali mirga muzo ko avion de maka naru ke bene tale rawala reba min laka bana yanna malaika wa matana berese anta la be kam nya danga dadamo nya dange sota mo baka kaba jogo bo nga jati chati sojo rombre plage e ko yulada
ko ila do ko bongi ke gbena e ko na boro kirike ko ga sabadu arjana kiyama anya dala plage non jo wuro wonde nya dala be ka for wure ye be na ba to wote de na lo rose na won bi lam no rose zanya do so so nyo do be mazal boro mo lo nda bi liri be bi de na lo rose na able so nya de ko do ta dala moduna so wazu ko bonga be ge nyo ila ko bonga ama be ge ya be nya sinye mende na for wure ge maza wonna won bi do boza banana nga nyobo bu joga nyase oru nya ba ne se bodo sa amala do maza nga nyala nyona bang ma nyala tiga si nyango nyante nguru na godana edan yar jene de foru cha fana sokoda biyele place jobo mbode ngo wilada nyombode ngo yala che oru mbode haji ko wilada rubu haji ko yala che naru wo mbode haji edeni ga ko edro won nyona ala ka bok to lubuka woni be denin elebe na buru sojo zama fawda fay lo takin kada oru mbode haji daji edeni ga men de melam rusus chenis bang melma wallahi ni yawan de ngaram de na haji bilegen ni yawan de ngaram de na buonon jo biyelle bong bo ro zo haram da e ko yula da kale ro so halal da e ko yula hajir ke kale won bi dunia so na le rombe ze imam ro rombe ze ebo na jingar wore sinjedo abgedo baya dolio dang mater na bada tolo plage te kese se ba ngate radio general se ba mis bobo plage dangezge ay na blen rombe zi bobo ka eketi ede ta jingara wore yes nya ato ki bak dan done mom bo de plage amanya ba yes jingara rombe zi bobo ka eketi ede so fara leri wallahi yambe zumbo ngeti ande mam ngunya dala cinga ngunya dala dangbe won buno nyambe zumbo haji ndenge keti nyade ndeketi nyade ngoyala cinga gbena nyambe zumbo kurudo ngegeti nyade ngoyu ladan gbe zama ajida anya nzo nyade ihramu daga nyade belete wudo nyade jo borose anya geti nyade ndabelni nyongona lada ajida badala ndamara nyom vorse daji ajida badon ndo vok na rude hije se beleji na mbonjo so voke ya bo fok nyonyo dengi ajo go borose anya ngo haramin dango bana burdo ngo bro fa se kune woni ala juta na basi to belege anya geti nyade yambe zingeti nyade ajida ngazal lada de fe ngade ngabase arafa woram besi nyazu bo folum belege bo non jo ra wala for belege nyon dala na ngazal de lada ngbe de lada ngeti nyade ngade na lafia ko na ashraf dangab sinatar da dang mat jingar na betake malwa jingar warike dogobia mo balam chochne wala do wona jingar wa ka bala wa de jingar woro do bongo no mo jom nyaari woro do nge de jingar woro do tembana malwamba do temba blene tembia na malwa wondi bongo no mo jor do ba nyaari jingar ga bege amana baron wala jingar wotan ta dar do mo na ala khachi bada nyara ero beka folu mbo nguti yozi nyara yananare aracho bada untiga nyom musik bane tela limamu da matere daga dane te go se mama de kelimam mama mat ko do blaga e kam mor mbona besaw tela jo banyara beka mama dana folu blaga boy tele nga se so echeda ka so ko ne so chemi ya so cheda so chetela wa kama munyoga tela wa salisu wa ngbo mo yozi wo ko ta pe be getela ne so cheda ama wo na mduro nga se minna do so do nyar mine mun gona bisan ne bitandale kamara ndarna bitandale nyamba nyararo amanya na idezibane sa na kre bo na donc wumbi ga ko chine nga nyaase ne abge chinu ko ne ele denge tatala nambo ngalek deli zulu kana kala wala kuna seza ele royu ibo etona de wasinya ga ngmeli chini ngbo mva chini mleo mo ne se madam bid modos ma ngmele ay madam ngmele me muye ne se wumbi bu de ta de dalla ne mele na tele wode farande abge sinje do boss se de la nak na mo yoro mo ngon li de woni dembal nem li verda ila ta veli de banyari kunde mil fu rongo ne so ngiri min tanaza alors que c'est mo pnawa nando na denga zizu bo do na benga oblene
rogon ko mina tana kilnya ne sanan nan gala yele na se ke ndo Yele- de bisawo yele kama mina tana zugo je Ay, na mtang mele. ndo de bisawo ayin tan do te bisa ro abu de tala legi sanzalina nzuri Owen- nana biele da yesna da manam le talente ge istege da yese sino eso le ba nyese da yese chada jingar dang matana brenga bda dang mata da fa wondi omba alkisenwa dan do dowe amas nyine jingar kam bila dana tela ne bila dang matela ko limam ada na sa do bo jingar kumuku tela wa bam nordo gas bo do mbiri letel kader kama ba nyari gal ki cank fe tela wa bam no gas ba nyari bunga bisanna balablen wontige nam munyol mamwa mona se tase do gobiye ba wul sida ka ba tela wana ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biras kullukum khata'in arunga chiriga wana de geero wezudu wo wezi e gay soroga ruga wana de geero aluya e janga ye soroga ande bu non daga belena Allahu akbar ama wo gede yiste de riba wo kidal heri tuba de lam nga imam maliki wo veri na sase tuba kin ke de lam blana anya le tuba se so chama nga so wan nyogo nyogo e jenya alla yauda ila zanbin ka besa tal ke darudo yo sota ke dazara yaro donde sinja maise chirma gabse sinja so nyay mor ma gabse lero be ngaja me de ma dang kabse chiri ngambse kilamo nge ku jona kala so zanda biga dina banyare orda ko ndana makana borno abige de bige tela de ala liga wa bozo bo dos biga ro bo bige ta ala liga ka biga da fange wallahi urtan dilo miselana fitila irana urtan dilo miselana yula irana na borto manyala tu mana penda chokoroge penda chokose de na yar janada to biele abige de dana awon bibi gana abige do gon se pose biga folse anasriwo dara bo wala yebe talla kare sojo talla kare sunzuna tere wurende dani wazu kunne de del mam jirma do ngonna nyarte da nyare ne ba bi kana mi go cheli ba mini minyo na karta ka des bozon mini ya wondi bringa do gu ko do bobona do wara kam man me de biya to da telengene bidane limamu mun nga si da ba maras da mases dana jingar kam lana maze ke so se de ke idige bombo de idi na fula fay badan ya badan goska baro baka bona ado bo jingare bona na burwa ballam banzam so ngin ga bida yasi ande muhammad sallallahu alaihi wasallam we bira se warad dana at-takbir wa tahlil no warad dana bala subhanallah ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu aw allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu won bidallan idi wurana mala belaga do dayu ali imamu ikale wa gali na ko ne se nda so di cho dan guru ni bene kana de bina da andaru dubur tode de azafat de la shar de la megarib de la le shar de la al wana dozu ro banjambe se le shabala sallama dona kemna keme darama ide idik falo bide dik falo bega na kedi arfa de wure era wo voke wombi ande bo awolda se emuna ande bo ba gana bamba bangali arfa hornage la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to adwa kan nodo do ande muhammad sallallahu alaihi wasallam wa walida su weni zole si yuna kriba da batadona anya de ke ko singamu na buru ya fadida ya nya na ba zina buru gbanji bayan nyobo sommo anya juna sam ngala sese la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir anya galable esbang ma nyalla da mili ba pasi nya darajo mili ba fiza ala cho mili to bla bringa bla ko joni ga sorkon wala chada e chelida e solde be zidal lam lam dala mirwa malanta mo se de dal wato jang batkan gure mun tikudum kun gobi kada ko na shraf dan bare de tarake anon nyatre suzura na de yamani des edama dana tale so tanda beze singe jingar kana sorok wan yele tezena kana lafia baka kana beze yo
de meze de ko brin pata pay meze de l'imam adi kasam meze frère latif kuban limam nam da ya lo atu gbada kete awne wona natre suzuna di yadamani so cer de talwa on bi mo na smo zuru na ga ba woni yu bidan fani du zubala bana bla de kada ro ba woni nga ga malone nga zole ba wurin de wona la fiya de tanonda fokto go boke ade nyo zola la fiya nyo bok wo bi fokto ke dana na bor fe so da danjada da yude tele dana kafirina ro da pangola do da aro ramadan adal do boke dana de te donc on bo sen des so ngal bo kan gese da so mi fokte ke dana ge économie ge geda fokto ndana lo mo de kala deli de keli de ko woyu to bo junda na woni zola la feta no dana e foke woni zole aske wazan biya da do awon de do wazan da woni aske na ila kokare wan goro kiyamul layl e kuru kiyamul layl bilalo go woni re pata izole wombre vezre ese so ke de wakato da aba ya farila korun jare de zai woni zole e sor ku bana elizi bituwa da bangin ta bituwa wannan bituwa so le zena e pade ko la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah anyo zole al barka adala doroze la salatu njilande muhammad wallahi al barka de nyamba yukle ade nyo zole al barka jo yuke bo junda na so cere de talwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa alihi wa sallam wa taslima deuxième ñom ba mi ngam yi wëls dana deuxième ko boni adi kasam ne kere ligel mam ge nable firki da jingiri ko bang de limam malam to mos bana ko kare limam deuxième ko boni ashraf an pays ele do ele ge nyara do ba ya tilene ko boni ashraf an pays bana ko kare bana so frère le heri deuxième deuxième ko boni remi humpati ele mo ojonde de nibizi de dare mo gobu abdulatif mo jono kumi cenje sor ko boni talnada woro arizmaro do baka awonti to ne tasir ko gone yo da dasde se misisi dana jingaru yo dana tale so ituzi wezini